যত হাসতেনি লুকুরকনো চবানি চিবাই এই তিনি আং ফেসবুক লাইভ ni bising tui job to no ang call khainai joto political parties na dong no call khainai ang kobok nai sini tiprasani permanent solution ni je movement joto no chung tiprasar realize khai ka je chung sini habo chung solution nago tabo kendra sarkar jeta chung no 6 মাস ni bising khlai nai waida khaimani a waida no 18 মাস bising pura khailia tini 20 মাস ka ko pura khailia ang ya theklam himui nai khani dukho no sarkar ni thani phunongna ni baidongkha 9 tarikho sung Delhi bo jantar mantar dharna khaine already bubagra bana shahar ka taising shahar ka ang fully cooperate khaine fully tongo khau khaika tei boni je phainai tei chini maharani mananiya lok sabha ni mp babu phainai ni bubagra shahar ka gahai pano job to political parties ni adong rono jetamo ti pasar ni bagisi of movement amon bagai job adong rono ang oje movement of phainai khorang thansang na bagai sarkar na ti prasani manthaina residi ini caburna ni bagai borok job to fighting ini ne ang borno officially ang letter rohori bu kobok nai mail khai bu kobok nai haipono phone khai bu tabu kobok nai ge faide tabagan yago porcha tongoro tipramotha BJP CPM IPFT Congress joto political parties ni adong number tongo joto political parties ni kharcha kanino ang council parnai fiya letter ge joto no dhornai ge faide poila ochang chief whip of the Pramotha party nini the Pramotha party ni chief whip Bidhan Sabha ni sini borong ganang MLA Biswajit Koloi bono poila call khaiyan ge bon ya golo tei khoroksa leader the Pramotha na khaine bon ya golo borong ganang sir ang David Murasi ang chief whip sini da Biswajit Koloi MLA ban kok saima tongnable okay sir sing tabuk je movement khaimani aba agule ni smith Delhi amo tiprasani movement ni wan sogwe ang kaisa chikon se initiative now in flag Indian flag tinai tiprasan winai ang tini choba khaika go choba khaita nibo sarnor na request khayo tipramotha ne engai norni response bahai amno request khaina bole call khaimani tak live moto alai kotor inisiatif lima tagi mulai akor tolak tu Delhi pendel yang sah mau kai kalian mau berat house paper semua awam soko itu mani bagi tak David sebab inisiatif maka mau kasih inisiatif dan bagi cinti berapa tadi job tu logi tu in logi tu mau kono nanti hok kere kai cing musuh tentang tar participate kerja tu musuh tapi kau itu sampai mana bagi macam aku nak bape naik roh lagi apa sah macam apa dari itu supaya yang harus kami mampu nonton semua di kelompok tadi job yang ada rumah ini kita di logi tu mau moto tamu nong yang harus hemat ya kau beke jeng justru pasal siapa sama saja lah ambil Roto bohong karena semua David logi di promosi juga dan untuk aku pernah tahu klik dan most welcome kono boleh sampai ma sawo bom heke kotor inisiatif nawo je chono kin bakha hazana moto deki wo thangai au mabu ya ulusip angke masuk maya dong mana ya dong abu ulusip কিন্তু senje চেষ্টা খাইতো যে নং যে বাবে হারওয়া খাইতো ওনি আং নবলে বেশি পাখাইতা hambai sir hambai bele hambai sir
ke faide nora mone reaction khnai ma khana karma moto tipra mo thani cheng fight kheliya tipra sang mis fight khayo gabar bagai faide tei khoroksa tipra mo thando no call khai pinai borom nang montri tei sini borom nang honorable minister of state sini borom nang bisho kutu de sir, ang David Murasing ini payong geseng Facebook live otong tabuk joto media otonggo ke sir seng aguli ni simi dilizra himi thangmani abo to tipra sangisi tabuk ang himi tong kuno political party ni himia ke haipano o jagabo sir norok no 9 tariko faina bagai ang je khobok mani jagabo o jagabo sir norni kaisa kisi se message na bagai angor no call khajamani kisa sadisa ilogi bo riuito aro wishui financial teibo strongly jeng logi nai je dapat jadi diperasani hamkai dongkai jeng ada gabo holkai lagi ready to move hambai sir okay borok bo fainai hini sahor baika ge tabuk tei corruption as call khainai ge tabuk faide sini borom ganang sir BJP ni sini minister da vikas no call khainai leo no sini borom ganang minister sir vikas no ke bone pore sang BJP na hatong te khorsa kani na call khini ne bone ya bola sang CPM IPP Congress jot party ni leader no sang call khali no bone mana chen do khani bagai bortam bon shop borne khub sang khana lai no te ba se try khini no ke jak bo doi bar call khega receive khaliya jodi call back khega ke min feedback lai no receive khaliya ta ta hala na better ye phari ta borom ganang MLA sini sar nam bodo jama ti bono call khali pinai 7 sini saram po dan ta call khai tamo một call cắt thế được hả cái moni for sini Bimal Kanti Sakma MDC ni sang bo main leader BJP ni MDC ni di sini bono call khin khin 906 Oke, edisi di MDC
ni chief leader Bimol Kanti sir masar monang kol khaitu nate gaisa kok sai namu joton thane na number ton bor ni gan number no bo reply di non kok ge bor sini ho sen number no gaisa kol khani pin kani ke kol khai ka BJP ni ke thamdi dan kol ke bor ke kol receive khelia khoroksa sar ke kol kat khari ka ge phadi tabok sang CPIM ni no kol khaine le no CPIM ni ke chini Jitendra Chaudhary sir na pila kol khaina jeto leader of opposition te solo member ni bo CPIM ni te Tiprasang CPIM ni bo khoroksa member te leader of opposition mono call khaini 62 boro call receive khaya phano boro call reply lagi phano ang boro nama bu khai finai mail bu khai finai mail khai bu janak finai आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें bo network ni phatara tei serapsa pore bono tei sa try khani phino ta phede rata sorum sa call khani 36 127262 sini rata sorum sa XCM Bawani call na tanay rika, ban number no silu. Ito boro kok sana mo zaya pa namin mano. Epa na letter boro pinay. Kaya jeto cut kaya rika, kaya sa call kaya nila proশ্ন pwede. Pwede tabok sang Morto National Party ni thanka. National Party ni te kaya no sang call kaya no. Sini Congress ni te kaya to kono MLA kiri. Epa no sini Shabda Kumar sir, Shabda Kumar Jamatia sir, Congress ni tabok Tiprasang single leader, bono call kaya nila pino. 6135807 के BJP ते CPM ने क्या कॉल रिसीव कर लिया के मतलब बरों ने पार्टी लाइन में प्रॉब्लम निजावी देख रही मलिया साइन हम का शब्द कुमार जमातिया सर बोलो खाई sarik kaham sa ang tabok joto media tabok nai tong sino ke Facebook live bo tongo ang David Murasing agoli ni simi Delhi jora tabok sini jeti prasane mantu sok thina manna ni bage je kisi sa phande roi mono ni 6 mas ni bisingo jeta kendra sarkar na hamani accord amna 18 mas 20 mas live ri ama bage amane protection himitum no jagao 9 tarikh sen Delhi o jantar mantar dharna nai te sini khad mone funo nai Gamatan, kuna political party ni representation kayaknya himya. Inka aro joto party ni MLA rona nang call kay tunggu. Inka Kongres atau sini Tiprasa ni nang leader inka nono apa ni mau call kay mani. Inka sar nang orang ni wo nono kobogo nang noi tarigo sini Tiprasa ro joto korang tham sakit di sana bagai kuna color and grids ni jen wan so gawe. Jen joto palke joto korang tham sakit di sana mereka belai ke sana hi. Amone bagi yang call kay mani san kena kuna kok sana tangke Simon sir. Itu David Murasing as a man, teman Shinjak. Sorry sir.
बुझिया आं तो डेविड मुरा सिंह आइडेंटिफिकेशन तबक आं खरकसा तिप्रासा आं खरकसा भारतीय से भारतीय ते तिप्रासा हिसाबै आंगानि सर आं पॉलिटिकल कलर ना आं और वो रिप्रेजेंट खैया तबक उनका के सर आं इंडियन फ्लैग न तैसे मूवमेंट खै तंगो मुहूर्ते सर अब तो जानि जवान समन बेपार है ना हाय के वान सो इनके सर पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी नि खरकसा बरो के बा आंगो रिप्रेजेंट खैनो सर पॉलिटिकल सर आने कैसा क्वेश्चन कैसी पॉलिटिकल कलर गना के सर पॉलिटिकल नि फातार थानि जाति नि बाय कक साइमी आरो सारा नि कक कैसे नां डिबेट तो खैन थेंगा नो रिक्वेस्ट खैनि बंस फैयो हायपन आने कैसा न संग मंगा के सर आने कैसा न संग मंगा सर पॉलिटिकल कलर गना के पॉलिटिकल नि फातार थांगै जों दफानि बागै थानसे के सबा खैलै मै आदे अवश्य एकायपन सर नों जदि फाइनाय के बा फाइनाय फाया के बा फाया हायपन ना जस्ट रिक्वेस्ट खैनि बागै कल खैमासे द न प्रॉब्लम जाके तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम जाके तो सर अब तो नहीं मैटर हम भाई सर के बसाका पॉलिटिकली वो प्रॉब्लम जागो गाबोन बागै एक प्रकार फाइमिया है के न भमखा हम तो डिबेट प्रोग्राम या होय तो बन पॉलिटिकली प्रेशर तंगो एका पॉलिटिकल पार्टी तिब्रामथनि नंगै मानो हायपना ताव तिब्रा सांगि सिताबक सबा खैतम तिब्रामथनि फ्लैग बालै तोरा खैतम येसी ये तिप्रामथनि फ्लैग बालखा के बा तिप्रामथनि फ्लैग वैसे बालजा के दफनि बाके कि आं कक मा सालि है या दफनि बाय कक सामानि के ले दे सबा खैमानि के ले दे ये जा ये डिबेट खरि न को गया ये जों सीपीएम नि नो गैना कल खैका कननि न कल काट खैका बीजेपी नि बो रिसीव खलिया कल काट खैबिका कांग्रेस नि सर कल रिसीव खैपनो बो अब पॉलिटिकल न बो इंपोर्टेंट माने पॉलिटिकल न बो टेक्स इंपोर्टेंट रमा बागै बो म खैमलिया ये फाइदे ताबक चिनि आईपीएफ तिनि न कल खैलेना चिनि पहिलाव न कल खैनै चिनि शुक्लाचरण महाशय न चिनि मन्त्री न कल रिसीव देखाइनै person you are calling is currently busy. Call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें ऑलरेडी द साइमन बिजी खैर ऐसा ट्राई करना नहीं कॉल हल्का sini borong genang menteri borong genang menteri sahib ang David Muras Singh no call khaimani ke kicha kosto rna bagi call ma khaija kaisi ke tabo joto media nai tongo Facebook live bo tongo joto political party na dong rna personally ang invite khaina bagi call khai ganke boni porang letter bo honai no mailo khana soni ni bisingo no ke jeng tipramothani MLA मंत्री नो कल खैका आं तासिमब्र लाइव नो बर जतन फैनि नि साका चिनि बीजेपी नि बो जों जे लीडर न कल खैका बर कल रिसीव खैलिया बीजी खै काट खै रेखा मने परे सीपीएम नि नो कल खैका बर कनि नि बीजी खै काट खै रेखा नम्बर सिनि फनो कांग्रेस न कल खैका 10 शब्द कुमार जमातिया न बम कांके के जतन न खैतम के अब खै हैन सर चिने तिप्रासा एकट तिप्रासा ने परमानेंट सॉल्यूशन में केंद्र सरकार 6 मास बिसिं सॉल्यूशन खाइने माने तबक 18 मास लाई 20 मास तंखता गुखाय गबन बागै ना साधारण एकजन सुगिया बरफना आगोलिनि सिमि दिल्ली जरा हिमेमा फैगा आं सुगिया न सबसे कतैन हाइपन आं मा फैगा साहस कैसे फुनगै ग अ जागा 9 तारिख तिप्रामथने पॉलिटिकल कलर गन नै मन हाइपन तबक तिप्रामथने फ्लैग बालिया इंडिया ने फ्लैग बालिनाय अ जागाव तिप्रासार नि खरांग न थानसा के दिसले नि ने फाइका अ जागाव
nor na kobok jao personally norok 9 tarikh or jaga phaikan ke kebono anto hulia to jari khaimia pressure khamkan khaiding to saimia request khaimano ambaga angno force khaimania just request khaimani se onojor jeng thansa ke jodi pal khorang ti salai makhan ke ba সরকার তে কিছু চাবক লাইমানো সিনি দাবি না তে কিছু ডাকতে বড় তীব্রাসানি সলিউশন খানা বই তে কিছু ডাকতে টেবিল বড় আসো বিমান কে মনে বাগাই না রিকোয়েস্ট খাইনা বাগাই কল খাইছে মাস হামবাই স্যার কেন কোন মেসেজ নকে স্যার সাইমন চিনে প্রেসিডেন্ট অ্যাড্রেস খাইরে প্রেসিডেন্ট নো বাং কল খাইনাই লেটার বড় হনাই আপনো পার্টিনি প্রেসিডেন্ট না চিঠি অ্যাড্রেস খাইরে খাইরে নাই এ স্যার লোকরানি বাগাই দিন কোন মেসেজ দেতম mau sekok sana musuh dia kat khair ka mau saka presiden no letter bodi abo to letter ko honai na ai bini kono problem tong na ya phade sini IPF ti party president no bo som call khair na sini ata prem kumar riang no sini borong no ex minister sini party president no call khaitan letter bor hona jotno no mail bu khainai ke letter te mail khainai na jotno preparation na jangna khanan bising jotno roi hor jang te abo social media te media bu publish khainai thangsani choba khailina le tam samosa dong gan to nge babu receive khailia hai pan te bisa khainai na Ini IPF party ni presiden, borong dengan presiden, atau Prem Kumar Rian, ex minister, bono kol khaitam, waisa khaika. Khulum kasar, ang David Murasing, hambai, ang tabo UP wono, sar tabo koke haise, joto media kisa kamera sakza, ke live botonggo. Kita bo, tasing pro sini menteri babu no bang call khaika. Ke joto political parties no na call khai tango. Ke Tipramot thani no bo khaika, BJP rong no bo khaika, ke CPM no bo khaika, Congress no bo khaika. Ke sar koke haise ang Tipramot thani political color ganan. Abo thik, haipano abo basto phano ang ani jurnal ni resign de rikha, resign de mane pore. Tipramot ni flag no balai ya ang India ni flag no balai kono ang Tipramot ni kok bose Tiprasa ni kok no sawe ang pase jora himai faika je ang okok busaka je IPF ti baibo agreement khaija 18 ni sekan abo implement ngi ko Tipramot baibo abo agreement kha 24 ni sekan a 6 mas ni kok romana 18 mas lai 20 mas tong ka tak implement ngi ko gamon bangina faide joto Tiprasa jora leader to nai rok 21 jon tabok MLA tong Tiprasa ni MLA মন্ত্রী তম 30 জন MDC EM তম কে চঞ্জত যদি পালকে যদি খরাংতি সালাই খান কে অ জাগাবো কেন্দ্র সরকার তে কিসে চাবক লাই খাকে তো তেসে দাইতি দাবি মানানি লাইনে গামন বাগিনা অর নিবাং সুগিয়া কে আং সিনজন আং মানে আং সুগিয়া একদম আং সুগিয়া কতই নাং MLA MDC একদম সাধারণ বড় হাইপন আং তিনি হিমাই ফাইনে চে কাইসে চেষ্টা খাকে স্যার কে অ জাগাবো নরক যদি পালকে ফাইকা কে নরনা ইনভাইট খে পার্সোনালি Maharaja Santa Finance Sarka, MP Finance Sarka, Jota MLA MDC Finance ni borok kok sarka tai sibro live no. Sini chief whip da bisoke chief whip da bisojit koloi te da bisoke to. Ke aipana Congress ni ke jeng party khaimi ni bosaka. Ke CPM rong ni bo borok phone khosalia BJP rong ke phone khosalia number sini pano. Norok IPF tini kanani ne phone khosaka, ke ni mantri phone khosaka boken nang bai kok salisi tini so. Yang bagai nono call khaken ke personal letter bo ang nono rohonai norok na joto nono engkamo jehetu kono party ni ba engke norok joto 9 tarikh jodi phaikan ke belai khe sini bagai Tiprasa ni bagai hamnai amone bagai call khaija mas invite khena bagai sir now abato ঠিক nok ne jawa sumong abo মানে যুক্তিগত এবং
গ্রামার সম্পূর্ণ जों जेहेतु बय खसाय जों तो आंचलिक खायनाय जों त्रिपुरासारि माथाय सिन्थायनि दाबियाव जों आइडिएफटि दङ हामबाय नों दिन सालसाबो आइडिएफटिनि वारियार्स एबा दिनिबो आइडिएफटिनि दाबिनो दुइनो बा त्रिपुरा माथा बसेनि दाबिनो जिनि आवन बागै जे सामं खायदो माने आवन बागै जों बेलायना जों प्राउडलि खायो जों प्रशंसा खायो दिनै सामं साथिया जोंथ' आं दिनै फन नाम्बार आं दरिग्रा दिनै आं दुइजना बरफ थानाय सानखा खिन्थु आंनो बावै थांगा आउटलेट नट इमालिया नों बिहार दिखौल' दंफांसिमोन आं नाम्बार सानजा कारन परेखा आं बहानि सामखौ जा बिजि होदों ताई सामखौ साक्सेस खालामनानै थानाय आं बिजों टेनसन बायदि बाय बिजि बाय दासुया बासुया बायदि ताई जुगाजुग खायबालिया हायबो जों आंबो मेयाव सफायो आगत लाने थांनाय 11 तारिख सिम अफरमानि मेयाव सफायखा दाबो दिन बिसिं आगत लाफायनाय जेहेतु नोंनि मेसेज अब आंखानि थाइका आं एसे दलनि सभापति हिसाबै अब आं दलखौ दिसानाय अब दलखौ दिसानाय आलोचनानि माध्यमेव जों बसुंधराते नोंनो सहयोगिता खायमान बा नोंनो बर्तिक त्रिपुरासानि दाबियाव जों सहयोगिता खायमान जोंनाबो आलोचना बिसिंते वासुलायनाय दं बेलाय हामबाय सार 9 तारिख सार आं लेटार रहनाय ते 9 तारिख रो काइन्डलि प्लीज रो एटेन्ड खायबाके बेलायके खाकसांनाय आं तो खाखायो CPM नि MLA लीडर ऑफ ऑपोजिशन जितेंद्र चौधरी सर बो अटेंड करे नगो जदियो बरो कॉल रिसीव खालिया नि नंबर बरो सिनियो केचिनि बीजेपी नि चिनि MLA मंत्री बरो बो रिस अम खाइना नि नागो कारण जेहेतु अमत त्रिपुरासन बय कॉमन डिमांड इनके नरो कॉल ति साका ते नरो रेस्पॉन्स रका बेलाय के आं खाबाय खुबाय हामबाय या फर सर हामबाय सर ए सर हामबाय इनके Sini Jitendra Chaudhary Sanora, Tasing Prohabia, they wish at try can if you know. Last try can you know. 9862 567842. They wish at last try can you know. Your calling is either switched off or not reachable at the moment. Try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है जय हो आनी दायित्व आं पालन खायका जत पॉलिटिकल पार्टीज लीडर ना कॉल खायका ते कबका आं सबसे सुगिया बरक त्रिपुरा राज्यनि साधारण आं बरक कोनो सुगिया एसे एकदम हाबा मिसिल जा बरक किन्तान चेष्टा खायतो आं बागै जदे सुगनाय बरक जत लीडर जदे पालखे थानसका थायकानके सिनि डिमान्ड न कलाय खेमानाय आवन बागे कॉल बाय इनवाइट खायका बक्सा रिसीव खालिया कॉल काट खायरिका के आवन बागे बेलाके खा खामो हयतो बरक जदि ओला रिप्लाई रह काके कॉल बैक खायकाके अवश्य आं नरना खना फमते से लाइक खाय जाननाय साबकाम रेस्पॉन्स रका बनिया बोलो सिनि दुइटा रीजनल पार्टी नि बरनो साकाजे अमो गाहाम कक्स जत फाइने हिनिने आं बागे बेलाके बरनो खाय आं थाकसां मानखा के आं शुद्ध बुखुक बाया प्रैक्टिकली सिग्मा खेलिने और जगह तो शुद्ध रीजनल पार्टी नहीं खाई क्योंकि वो नेशनल पार्टी तेलंगाना मन पर नेशनल पार्टी कांग्रेस बीजेपी जो तो एग्निस्ट तेलंगाना मन नाम बागै रीजनल पार्टी रक्सिमी खाके बाइके नहीं जो तो नेशनल पार्टी रुमा खाई के जंसिमी खाइसिने इंगे अमो दाबी ते समाना तो जंसिमी खाइने इंगे त्रिपुरा थांगै रास्ता रुमा खाइसिने जंसिमी खाइसिने इंगे जनताना तैने indefinite strike रुमा खाइसिने बसागो लुइफोन मा थैसिनाय हेसि पार्लियामेंट बुस्थुनो जों सिमि मा खाइसिनाय के लॉ एंड ऑर्डर फन जाय सिनाय हेसि मुभमेंट करा खाइके आम बागै कलाय बाय माना न नर प्लीज या थेग्रो मैन न खुलुमे आं कबगो कलाय बाय माना न किचा चाते लसिदे साक्थर लसिदे सि तिनी सालसा जदि नर बखरा पंखा के तिनी सालसा जदि जातिनि बाय कक सकन करके उसुं मलब्रम ब्रम त्रिपुरासा जाति द फसे यक सभा मननाय इनका कॉल खाइबनो कॉल बाय सिमिया ऑफिशियल लेटर सह लेटर न पब्लिश खने जत तो एमएलए निथानि रहनाय जत तो एमडीसी ईएम लीडर निथानि रहनाय आं विथ साइन आनि साइन खाइबानि सह आं रहनाय आबो बां फेसबुक खनानि बिसिगनो पब्लिश खने नर नुगैमान खना सिनि त्रिपुरासा लीडर नि रिएक्शन के चिनि बरम गना खरसा कांग्रेस नि लीडर बतो सका पार्टी नि कमन इम्पोर्टेंट जखा के जाक कोकरे अब जानि जा गणतंत्र तो डेमोक्रेसी तो जानि जा व्यूज जानि जा पॉइंट्स नारनाय नहिसे किन्तु गणतंत्र नि पन गणतंत्र बिसिंगबो
जों त्रिपुरा सारंके त्रिपुरा सानि बागै आलादा जों किच्छा तला नखरे जों वाल सुननानै सुजुनावैसि पार्टी नसि इम्पोर्टेन्ट लैके जावैसि पार्टी न इम्पोर्टेन्ट दिता माने त्रिपुरा मथनि फ्लैग आईपीएफ नि फ्लैग बीजेपी नि फ्लैग न नासिके जों बहक दक न बायदे मासानो बा बिल्डिं दङ बा आम सिन सल्युशन दे फाइनल चेहरा बाय फ्लैग बाय ताबुक सिन सल्युशन निसि सिनि सामुं बाय सिनि मुभमेन्ट बाय सिनि बुस्कन अचीवमेंट बाय सिनि दफा तामंनि इंडिया सिनि कंट्रीब्यूशन बाय दफा तामंनि इंडिया और जारा तिनि हि बायनि र केम मंत्री एमएलए बने बुस्कन मंत्री एमएलए एमन कोन इमाम गरेसि ताम इमाम तो बापिन ताम इमाम तो दा स्वदेश ताम इमाम तो इ फुजी बाबु ताम इमाम तो पेंशन माने तो और गोबां मात्रिनि बोरै लोग फैबायसि ताम इमाम तो ताम दरकार और न वाहन बाजा सेरिनाय मैया सेरिनाय नाव फुजा करने फैबिनाय ताम दरकार ओ हासुबो तने तैसि मानु गया 70-75 बছर बरसानो तै खानि रहनानै ताम दरकार दिन हाजिरा 200 টাকা से करे आनो 500,000 के रांदाय रहने चुबासु फिनानै गान जतन मुसुक जाबो यबनानि जतन मुसुक जाबो सल्युशन तो बिसनानि बनिया थे तला तंगन के मुसुलिया ओ प्रभु नेता र नरक सिबु जिलिया के ओ चिकन साकम न लुकुर बियान थनाय हामबाय जतन खुलमका से नोंसिथन गान लेटार रहबनि दन जतन फुलबाय